जालें आमकां हे फिक्स जाल्ले तेन्ना वयर दिता म्हणलेले अजून आमकां दिलें ना. दिता 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 तेच म्हणटा तेंगा वयर विचारला आज काटा फाल्यां काटा तुमच्या चालवा म्हणटा. आमकां मेडिकल 2000 वाडयला ते बी आमकां मेळूना. युनिफॉर्म अलाउन्स दिला ते बी मेळूना. कितलो एरियस मेळ पावला तुका आता एरेस 5-5.5 वर्साचे एरेस काडपा एक्झॅक्ट अमाउंट कितको ना ते आमकां सांगूना. तुमकां सांगू more than 10 lakhs. युनिफॉर्म ना आमकां अजून फिक्स आहा युनिफॉर्म ना. टेम्पररी लोकांक सगळ्याक दिले आमकां ना. आमी हेचे पावपाचे 2000 मेडिकल वाडयला ते बी ना आमकां. तुमकां खंय तरी त्रास करता. हय त्रासच ते. पण युनिफॉर्माचेर लेटर बरोवन दिले की फाल्यां सपोज म्हणटा ऑन ड्युटी कित्याक झगडी जाता कोणाची कळ्ळा कोणाक मारता बी तेंच्या आंगार येता तेन्ना त्या टायमार कितें जातलें तूं युनिफॉर्माचेर नासलो म्हणटालो तूं ड्युटीचेर ना म्हणटाले हेंवूय जावपाक शकता न्ही. सो परमनंट वर्कराक तूं युनिफॉर्म सुद्दां दिना हें कितें कांय जावपाक कारण एकूच म्हणल्यार की दाखोवपाक की गरीब लोकांक आनी स्पेशली गार्बेज वर्कर जे डेली वेज वर्कर आशिल्ले आतां ते मातशें दुसरें स्टेटस मेळ्ळा तांकां कशे भाशेन सामकें हॅरेसमेंट चल्लें आतां. लास्ट टायम आमी 12 वर्करांक एक ऑर्डर जाली कित्याक ते 12 जाण पेटिशन करून तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिली तांकां रेग्युलरायज करची म्हणून. 2019 एक्चुअली तांकां ऑर्डर दिल्ली कन्फर्मेशन ऑफ द्या सर्विसीस पूण ती काडली आनी पॉलिटिकल लेवला हेका लागून ती एबियन्सान धरली आनी ते बाबडे 5.5 वर्सां हायकोर्टान लडले उपरांत तांकां ऑर्डर मेळ्ळी तांकां कन्फर्मेशन करची आनी रायट फ्रॉम 2019 तांकां जे एरियाज आहा ते डिफरन्सीस आहा ते सॅलरीचो दिवच म्हण. आतां ते 2019च्या ऑर्डराचेर 14 नांवां आशिल्लीं. 2 जाण कोर्टान येवना भिवन बेसिकली तितूंतलो एकलो रिटायर जाला मदीं 1 वर्स पयलीं. आतां ते 2 जाणांक ती ऑर्डर हायकोर्टा ऑर्डर जी ऑगस्ट 25 जाल्ली इजिली लावपाक जाताली. तेणें एप्लिकेशन सुद्दां केलें की हायकोर्टा ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तीच ऑर्डर आमकां लावची पूण म्युन्सिपालिटीन लावना. लास्टाक तांकां हेवूय 2 जाणांक हायकोर्टान पेटिशन करपाक पडलें आनी काल ऑर्डर जाल्या की तांकां एब्जॉर्ब करचें आनी तेंचेय बी जे डिफरन्सीस आहा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉयंटमेंट टील टुडे तांकां ते दिवचे म्हण. हें आमी सांगपाक कारण कितें इतले हे गरीब लोकांक तुमकां स्वतावून कितें मेळटा. आनी दुसरें जे 12 जाणांक 2025 ऑर्डर जाल्ली तांकां आज पासून तेंचे एरियाज दिवना. 10 लेटर केले म्युन्सिपालिटीक 10 भाशेन रिप्रेझेंटेशन केली पूण आज पासून तांकां तेंचे ते डिफरन्स ऑफ सॅलरी फ्रॉम 2019 टील टुडे आज पासून दिवना. सॅलरी लागली आहा तांकां परमनंट सॅलरी पूण तो डिफरन्सीस आहा तो कितले लाख जाता ते सांगपाक म्हणल्यार प्रत्येक हेका पूण तांकां आज पासून दिवना. पूण ते सगळ्या सांगूंक पावता की ते ऑलरेडी तांकां क्लियर केल्ले आहा. आतां हांकां एकदां कंटेम्प्ट पेटिशन घातिल्लें आतां म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीक आनी चीफ ऑफिसराक स्पेशली आनी एक कंटेम्प्ट पेटिशन जाय अशें दिसता म्हाका. नाजाल्यार तो ताजे कान हालपाना जाल्यार कोण तरी ताका आडायत आसतलो हें दिना जावपाक समजा हें रॉंग जाता. दुसरें आनीकूय 17-18 वर्कर जे टेम्पररी स्टेटसा भितर येता ताणें बी पेटिशन घातली आहा तांकां रेग्युलरायजेशन करचें म्हण. आतां तांचेर कशें राग काडटा ते पळय 11 जाण सुमार वर्कर आहा डेली वेज वर्कर तांकां सॅलरी डेली वेजीसाचेर दिता फॉर 26 डेज. कितलेशे रुलिंग्स आहा हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टा सुद्दां की इवन विकली जो ऑफ तांकां मेळटा ताजेय तांकां पगार दिवपाक पडटा पूण ते तांकां दिना 26 हेजेर दिता. आनी आज पासून तांकां ऑर्डर ना सांगपा म्हणल्यार तांचे कडेन ऑर्डरच ना. तेंची ऑर्डर काबार जाल्ली 2 नोव्हेंबर 2025 आनी आज पासून ते काम करतात विदावट ऑर्डर. फाल्यां सपोज खंयच्यान एक्सिडंट जालो आनी तांकां कितें क्लेम करपा आसा तांकां कितें आहा रिकॉर्ड म्युन्सिपालिटी काम करतालो म्हणटा ड्युटीचेर काम करतालो म्हणटा. हे असले अंदाधुंदी चल्ले आहा. टोटल हॅरेसमेंट पळयता त्या लोकांक ओन्ली बिकॉज दे हॅव आस्क्ड फॉर रेग्युलरायजेशन. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सांगतात रिसंट जजमेंट्स येयल्ले आहा 7 वर्स जे क्रॉस करता तांकां गव्हर्मेंटान कन्फर्म करपा जाय म्हण. आनी हें एवॉयड करपा खातीर हें टेम्पररी स्टेटस हाडून तेकयलें तांकां दाखोवपाक तुमकां कितें तरी हें जाल्लें आहा म्हण. सो हे भाशेन हे बारीक वर्करां हॅरेसमेंट चल्ले आहा आनी ओन्ली कोर्ट इज द फायनल ऑप्शन. पण आमकां फक्त दूख कित्याक दिसता की आमचे कडेन पळय सद्या हे पगारूच तांकां पावना आनी कोर्टाचेरूय बी एडवोकेट्साचेर बी तांकां एक्सपेन्सीस हें करपा पडटा बेर करपा पडटा आनी कितले मेंटल टॉर्चर जाता. सो हें केन्ना उगडटलें काय म्हणटा. सो हें मडगांवचे आमदार हें दिश्टी पडटा हें कितें चलता तें. सो इतले कार्ड कित्याक इतले हॅरेसमेंट कित्याक आमी मागतात की जे हे भाशेन हॅरेसमेंट आहा तें बारीक वर्करांक तें करचें न्ही. इवन जे टेम्पररी स्टेटस आहा ते लास्ट टायम तांकां कितें तरी एडिशनल बेनिफीट दिलो आनी बेनिफीट दिवपा खातीर आनी कितें तरी टॅक्स लायलो तांकां युनियनाचो.
कळला हे भाशेन चलता इवन जे वर्कर्स आहा ते म्युनिसिपल एम्प्लॉई जे आहा तांकां फाटीं कितें तरी मेडिकल अलावन्स वाडयले आनी युनिफॉर्म अलावन्स कितें तरी वाडयले आनी एक वर्करा कडेन 2,000 कलेक्शन जालें 60 वर्करान म्युनिसिपल एम्प्लॉईजान बरोवन दिलें की कोणाले कन्सेंटान तुमी आमचे पगारांतल्यान काडले काय म्हण समजला 2-3 दीस उपरांत तांकां प्रेशर विड्रॉ करा म्हणटाय आनी तेंचे कडेन एकट्या आपोवन सायन घेतली आहा की आमचो कन्सेंट आहा म्हण सो कन्सेंट केन्ना दिता पयलीं कन्सेंट आनी मागीर डिडक्शन काय पयलीं डिडक्शन आनी मागीर कन्सेंट हें चीफ ऑफिसराक कळना हेजेर एक्शन जावपा जाय जे कोणें हें डिडक्शन तेंचेर हें केल्लें आहा एप्रूव केल्लें आहा तेजेर एक्शन जावपा जाय हें करपाक शकता काम करता तांकां कसो प्रेशर करता आमकां कांय खबर ना कांय कोण तरी ऑर्डर भायल्यान टायप मारून दिता आनी वा सायन मारता एक्झॅक्टली ही हॅज टू फॉलो कोर्टा डायरेक्शन एकदां कंटेम्प्ट फेस केलें तुवें घामेल तो सामको कोर्टा मुखार आनी 4 विकान भितर सॉल्व कर म्हण सांगिल्लें तुवें केन्ना जानेवारी 4 वीक आज 4 म्हयने क्रॉस जाले अजून पासून तूं तांकां सेटल करना परत कोर्टान वयतलो तूं करचें पडटलें नाल्यार हें सुदरवपा ना फायनली कोर्टूच रेमेडी व्हरता बट ओन्ली आमकां दूख लागता कित्याक बारीक लोकांक तेंचे पयशे अननेसेसरी हें करपा पडटा स्पेंड करपा पडटा ऑन लिटिगेशन सीओ फिटना दिसता सपोज म्हणटा तो अंडर प्रेशर काम करता कोणाचे तरी आयकून जाल्यार फिट ना असं जातात न्ही पूण हांव फक्त मागता एडमिनिस्ट्रेटर श्रीनाथ कोटवाले इज अ वेल एक्सपिरियन्स आहे हाजेर चीफ ऑफिसराक इल्लें मातशें गायडन्स करचें आनी हें सारकें आतां इम्प्लिमेंट करचें म्हणजे कोर्ट ऑर्डर्स बी आहा ती दुसरें सपोज म्हणटा एक बेनिफीट एक स्टाफा दिता इट मे बी अ मेडिकल अलावन्स ऑर युनिफॉर्म समजला जाल्यार फक्त युनियना मेंबर आहा आनी युनियना मेंबर ना जाल्यार तशें आसना इट इज ड्यू फॉर एवरीबडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट म्हण आसा 18(3) सेक्शन 18(3) ते हेजे अंडर सपोज कोणाकूच होम केअर बेनिफिट्स मेळटा आनी जाल्यार सेम बेनिफिट्स हॅव टू बी गिवन इवन टू द अदर वर्कर्स इरिस्पेक्टीव वेदर दे आर युनियन मेंबर्स ऑर नॉट